हर हर महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आओ आओ बधा आओ आओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लाइव केवी रीतना कराय के लाइव केम थवाय ने अने लाइव में शुं बोलाय ए आजे खजूरभाई तमने बतावशे के जीवन में लाइव केवी रीतना कराय ए खजूरभाई तमने बतावशे। आओ बधा आराम थी आओ। आजे वावाजोडું છે, ભગવાનની પણ ઈચ્છા છે કે આજે ખજૂરભાઈ જે કાંઈ પણ બોલે એની આખું ગુજરાત નોંધ લે। आओ आओ। हर हर महादेव। समस्त गुजरातीओने हर हर महादेव। आजे जे कांई पण बोलीश ए दिलथी बोलीश। तमारो शुं એટલે બોલું છું। ખજૂરભાઈ તમારા છે એટલે બોલે છે અને લાઈવ કેવી રીતના થવાય ને એ આજે હું બતાવે તમને। 15,000 લોકો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે આજે, 16,000 લોકો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે આજે। આજે તમામ લોકોને કહેવું છે મારે, તમામ લોકોને કહેવું છે આજે મારે કે લાઈવ માં શું બોલાય, શું કહેવાય લાઈવ માં।